السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي مرحبا بكم. هذه الحصة هذه غادي نقراو فيها الجزء الثاني من النص اللي شفناه في الحصة الأخيرة. جمانة raconte son voyage à ses camarades. جمانة تحكي سفرها لأصدقائها. دونك العنوان غادي يبقى نفس العنوان. جمانة جمانة raconte Jomana raconte son voyage à ses camarades. Jomana raconte son voyage à ses camarades. Jomana تحكي سفرها لأصدقائها. Tanger, Tanger est Tanger est une jolie ville. Tanger est une jolie ville. Tanger, طنجة هي مدينة جميلة. Tanger est une jolie ville. Elle est grande, elle est grande et très propre. Elle est grande et très propre. إنها كبيرة ونظيفة جدا. Nous avons pris un grand taxi. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. La grotte d'Hercule. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. أخذنا التاكسي الكبير لزيارة مغارة هرقل. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. إنه مكان حيث هناك العديد من السياح. إنه مكان حيث هناك العديد من السياح. Par l'ouverture, on ne voit que l'eau bleue et le ciel. Par l'ouverture, on ne voit que l'eau bleue et le ciel. من خلال الفتحة أي فتحة المغارة من خلال الفتحة لا نرى غير الماء الأزرق والسماء. Par l'ouverture, on ne voit que l'eau bleue et le ciel. من خلال الفتحة لا نرى غير الماء الأزرق والسماء. On a pris plusieurs photos. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. أخذنا العديد من الصور من داخل المغارة وغروب الشمس. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons fait un tour. Le soir, nous avons fait un tour dans
le grand marché. Le grand marché. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des, des souvenirs et des cadeaux. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. في المساء قمنا بجولة في سوق كبير من أجل شراء الذكريات والهدايا. دونك دابا غادي نعاودو نقراو النص ومن بعد غادي نجاوبو على لي كيستيون دو لا كومبريهنسيون. داكوغ دونك حاولوا تقراو معايا النص. غادي نقراه بشويه وانتم غادي تتبعوا معايا. Jomana raconte son voyage à ses camarades. Tanger est une jolie ville. Elle est grande et très propre. Nous avons pris un grand taxi pour aller visiter la grotte d'Hercule. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes. Par l'ouverture, on ne voit que l'eau bleue et le ciel. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. On a pris plusieurs photos de l'intérieur de la grotte et du coucher de soleil. Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. Donc, d'abord, غادي نجاوبوا على les questions de la compréhension. Donc, voilà. La première question, entoure les mots qui correspondent au dessin. Donc, غادي نأطروا على الجمل أو الكلمة اللي كتناسب هذه الصورة هذه. دونك لاحظوا معايا مزيان هذه الصورة. دونك شنو كتلاحظوا هنا في هذه الصورة؟ دونك غادي نجاوبوا على هذا السؤال. دونك الجواب الأول هو لا grotte d'Hercule. لا grotte d'Hercule مغارة هرقل. Le grand souk سوق كبير. un hôtel فندق. إذا هذه الصورة هنا شنو بان لكم هنايا؟ راه باينة. Donc c'est la grotte d'Hercule. C'est la grotte d'Hercule مغارة هرقل. D'accord? هذه ماشي سوق وماشي hôtel. La deuxième question. Donc هذا السؤال الثاني راه انطلاقا من النص غادي نجاوبوا عليه انطلاقا من النص. La question, la phrase, ou bien la phrase 1, الجملة الأولى. Tanger est une jolie ville. Tanger est une jolie ville. طنجة هي مدينة جميلة. دونك هذه الجملة راه تذكرت في البداية ديال النص. Tanger est une jolie ville et grande et propre. D'accord? Elle est grande et propre. Donc هذه تذكرت في البداية ديال النص. Donc c'est vrai. صحيحة. طنجة هي مدينة جميلة. La phrase 2. On ne voit par l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. من خلال الفتحة لا نرى غير الماء الأزرق والسماء. دونك هذه الجملة كذلك تذكرت كيف ما هي في النص. On ne voit par l'ouverture que l'eau bleue et le ciel. لا نرى من خلال الفتحة غير الماء الأزرق والسماء. دونك c'est vrai. دونك هذه حتى هي صحيح. La phrase 3. Le matin, nous avons fait un tour dans le grand marché. Le matin, nous avons fait un tour dans le grand marché. في الصباح قمنا بجولة في سوق كبير. دونك هما فوقاش قاموا بالجولة في السوق. ماشي في الصباح، في المساء، لو سوار، ماشي لو ماتان. داكوغ؟ إذن هاد الجملة غادي تكون خطأ. فو. La phrase dernière. Nous avons pris un petit taxi.
nous avons pris un petit taxi. Donc, في النص تذكرت أيضا nous avons pris un grand taxi ماشي petit taxi. Donc, هما خداو الطاكسي الكبير ماشي الصغير. Donc, nous avons pris un petit taxi, c'est faux. علاش؟ لأنه في النص تذكرت nous avons pris un grand taxi. Donc, c'est faux. غادي نمروا للأسئلة الموالية. Donc, voilà la question 3. Écris une phrase pour répondre à la question. غادي نكتب واحد الجملة باش نجاوبوا على هذا السؤال. Où se trouve la grotte d'Hercule? Où se trouve la grotte d'Hercule? أين تقع مغارة هرقل? Où se trouve la grotte d'Hercule? Donc, la grotte d'Hercule, حاولوا تعلموا تجاوبوا بالصيغة. ما تجاوبوش نيشان. Par exemple, غادي نقول لك quel âge as-tu? ما تقولش 15 ans. J'ai 15 ans, etc. D'accord? Donc, où se trouve la grotte d'Hercule? On dit la grotte d'Hercule مغارة أين تقع مغارة هرقل؟ مغارة هرقل تقع في la grotte d'Hercule, la grotte d'Hercule, la grotte d'Hercule se trouve تقع مغارة هرقل تقع se trouve à Tanger. Donc la grotte d'Hercule se trouve à Tanger. مغارة هرقل تقع في طنجة. La deuxième question, complète la phrase. غادي نجاوبوا كذلك غادي نكملوا على هاد الجملة. داكور؟ دونك هاد الجملة راه تذكرت في النص حنا غادي نكملوا عليها. Le soir, nous avons fait un tour Le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour. Donc, في المساء قمنا بجولة في سوق كبير من أجل. Donc, من أجل ماذا? Pourquoi? Donc, pour racheter, راه حتى هي تذكرت في النص. Pour racheter. Donc, le soir, nous avons fait un tour dans le grand marché pour racheter des souvenirs, pour acheter des souvenirs et des cadeaux. من أجل شراء الذكريات والهدايا et des cadeaux. Des cadeaux. Donc ça c'est A. Donc le soir nous avons fait un tour dans le grand marché pour acheter des souvenirs et des cadeaux. D'accord? دونك لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. فشكرا لكم بزاف على هذا الدعم ديالكم. صراحة كنتلقى بزاف ديال الرسائل وحتى الفيديوهات مؤخرا ولاو كيحققوا واحد النسبة من المشاهدات ماشي واحد النسبة كبيرة ولكن لا بأس بها. فشكرا لكم بزاف. استودعكم الله وأراكم في حصة مقبلة إن شاء الله.